स्पेशली गोवा गव्हर्मेंटांसून एक रूल जावपाक जाय that this much percentage of the students who are passing out in the state of Goa should get compulsory jobs in the all these industries which are being set up. So ती percentage आमची अजुनी ड्रॉ जावंक ना. म्हणजे आमी जेन्ना एक इंडस्ट्री एलाव करता स्टेट ऑफ गोवा थिंगासोर गोंयकार कितले आसचे जो तर आमचे कडेन गोंयकार त्या हितून एचआरान फिट जाता. वी हॅव द क्वालिफिकेशन or engineer, whether he is IT or whether he is a technical engineer म्हणजे mechanical engineer असो आनी कसलो त्या इंडस्ट्रीन फिट जाता जाल्यार गोंया भायलो मनीस बेंगलोरचो येवन हिंगा जॉब ताका मेवता आनी गोंयकारांक जॉब मेवना. सो हेचेर डेफिनेशन हेचेर एक स्पेसिफीक ऑर्डर जावपाची गरज आसा की ही पर्सेंटेज म्हणून उरलेले तुमी आख्खे इंडिया बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया वी कॅनॉट डिनाय job to a person coming from Maharashtra or Karnataka. But I am saying that आमचे गोंयकाराक कितली पर्सेंटेज ती जावपाक जाय सिद्ध जावपाक जाय. लायक महाराष्ट्रा म्हाका उगडास येता बालासाहेब ठाकरे ही यूज टू फायट फॉर मराठी माणूस म्हणजे कितें आमचे मनशाक जॉब मेळोंक जाय आमचे मनशाक जॉब गव्हर्मेंटान मेळोंक जाय प्रायवेट सेक्टरान मेळोंक जाय ही पर्सेंटेज. So tinga influx of population alle UP, Bihar in a big numbers. So he was fighting for his people. So same way our 40 MLAs have to fight and come out with a legislation, come out with a order from the government that this is the percentage which can fit in any industry. इंडस्ट्रियल एस्टेटी आमी वाडयता इंडस्ट्रियल एस्टेट आनी इंडस्ट्री येता तितून गोंयकारांची कितली पर्सेंटेज आसची हें इम्पॉर्टंट आहा. नाल्यार आमी इंडस्ट्री वाडयता गोंयान आमी पावर दिता आमी उदक दिता आमी सगळें दिता आनी सगळे जॉब जे आहा ते 95% दुसरे स्टेटीचे आहा आनी आमचे 5%य ना. सो वॉट इज द यूज ऑफ वी क्रिएटिंग इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा इफ गोवान्स आर नॉट गेटिंग द जॉब that much percentage should be defined for Goan. This is what we are going to ask in this assembly.